Amshogojatonano PTV Tripura News ang Kobura Koktoma Porinai Iba Faidi Tinini Kobura Koktoma Naileno. Tini November Talni Nuchidok Shalmarini Shangsalo PM Sri Kendriya Bidyalaya Rungnogo Bharat Hagotorni Songbidan Dibosh Eba Constitution Day Palezakha Oshalo Pandao Thangai Pandano Cheksai Rekha Hasini Hasifa Indrasena Reddy Nalu. Tini November Talni Nuchidok Shalmarini Shangsalo PM Sri Kendriya Bidyalaya Rungnogo Bharat Hagotorni Songbidan Diwas Eba Constitution Day Palezakha Oshalo Pandao Thangai Pandano Cheksai Rekha Hasini Hasifa Indrasena Reddy Nalu. Ashalo Pandao Bono Karibo Pandao Fai Manjak Faiga Shaltang Hangoni Police Super Namit Pathak Additional Hangkorfa Rungnongni Principal no Khoboi Rungnongni Rungsarangnai Te Rungsarangnai Zugrong no Khoboi Rungfurangnai Te Rungfurangnai Zugrong Bo Bureau Report BTV Tripura News. अभी अपन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल पढ़े हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? अभी स्कूल में अपना स्कूल में कुछ रूल्स होता है। जैसा अपना स्कूल में रूल्स होता है वैसे ही कंट्री हैज आल्सो हैज द रूल्स। वो सब रूल्स को इकट्ठा करके एक बुक में प्रिंट करा है, वो स्पेशल बुक, उसको अपन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का सुप्रीम लॉ है। जो भी रूल्स है, जो भी लॉ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही चलता है। अभी अपने स्कूल में अपना रूल बुक है, रूल बुक हो, गाइड बुक हो, जैसा हर स्कूल का यूनिफॉर्म होता है, अपने स्कूल में अपना यूनिफॉर्म है। एग्जाम रूल्स होता है, असेंबली का रूल्स होता है, टाइमिंग्स होता है। वैसे ही अपना स्कूल का अलग अलग हॉलीडेज, सिलेबस, डिसिप्लिन, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन भी अपने देश के लिए होता है। Sonamura Thanani Namuthang Bodolok the BSF ni Kurunglai Mumbai Chechimu Clay Koroksa Fexak Mani Yaktun Klaineno Romi Chashamu Manka Bini Mugui Shoy and DPS Kerongokasha Mamlabo Naharzaka Sonamura Thanani Namuthang Bodolok the 81 Battalion ni BSF ni Brindia Rock ni Kurunglai Mungo Abhian Clay Koroksa Drug Peddler Eba Fexak Mani Yaktun Klaineno Romi Chashamu Manka Binoruni Cherry Nakul Mungo 58 Eba Kai ba chi char Escoff syrup bottle Romui Manka Manjaknai Fexaknai Mani Yaktun Kalane Shiklani Mung Unka Shahinur Islam Umar Bishinui Chisha Nok Sonamura Thanani NC Nogor Amchayo Bini Mungui NDPS Kerongo Kaisha Mamla Bonaharzaka Tabuk Naimuthang Bodol Rock Bono Shungmung Kalaye A Amchayo Fexaknai Mani Rock Yaktun Kalaitini Day Shabo Shabo Kuruzak Simon Nani Bagi Chaitugitongo Bureau Report PTV Tripura News. সোনামুড়া থানা এবং 81 বিএন বিএসএফ এনসিনগর বিউপি বিএসএফ আমরা সম্মিলিতভাবে একটা জয়েন্ট অপারেশন করা হয়। এটা দাউদারানি চমুনির পিছনে আইবি ফেন্সের সঙ্গে একজন ড্রাগ পেডলারকে ডিটেইন করা হয় এবং ওনার কাছ থেকে ওনার হেফাজত থেকে টোটাল 58 নুস এসকোপ সিরাপের বোতল উদ্ধার করা হয়, যা নারকোটিক্স ড্রাগসের মধ্যে পড়ে। তো এ নিয়ে আমরা সোনামুড়া থানাতে একটা এনডিপিএস দ্বারা মামলা নেওয়া হয় এবং ওনাকেও গ্রেপ্তার করা হয়। আগামীকালকে ওনাকে আমাদের সোনামুড়া যে মহামান্য আদালত আছে ওখানে প্রেরণ করা হবে এবং আমাদের পুলিশের টিম ওনাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে এবং এখন পর্যন্ত জিজ্ঞাসাবাদে আরো অনেকজনের নাম বেরিয়ে আসছে যারা মানে এইসব কাজের সঙ্গে যুক্ত আছে। Rajakhoragulini Shalka Thanani Naimothang Bodolok Kungni Thayo Avian Klaimungni Bishingti Korokba Fexaknai Mani Yaktun Klaine Rongno Romui Chashamu Manka Naimothang Bodolok Rajakhoragulini Besher Bashani Amchairogo Fexaknai Mani Yaktun Klaimung Shalburumno Bangragi Tongo Nugzagi Tongo Te Abobai Baksha Fexaknai Mani Yaktun Klaine Rongno Romnani Jaitok Mungo Naimothang Bodolok Shalburumno Shamung Klai Tang Tongo Te Abo Hai Keno Jet
chemungo shalka agartala thanani naimothang bodol rok huijak koktmani bisingtwi soi koktoma mani puila rajakhor agolini kachari poti amjani simi khorokburi fekjaknai mani yaktun khlainai rokno romoi mankha borokni aroni cherei naikolmungo khungsa bike tei 400 kota brown sugar romoi mankha amoni yagulo women's college bai khobjak amjani simi kraksalni horkuthugo khungsa scooty khobui khoroksa fekjaknai mani yaktun khlainaino romoi mankha bini oroni cherei naikolmungo 406 kota brown sugar romoi mankha borokni against ro thanao soi kerongni bisingtwi mamlabo naharjakha naimothang bodol rok bai tini srangsalo kokthumnai rokni bwskango o patimung rokno twi sukrubui saikhnarika salka agartala thanani OC Subroto Debnath Bureau Report BTV Tripura News গতকাল সন্ধ্যার সময় একটা গোপসূত্রে খবর পাই আমাদের কাঁসারপট্টি এরিয়ার ভিতরে যে নতুন রাস্তা হয়েছে ওইখানে একটা স্কুটি নিয়ে একটা যুবক বিক্রি করছে গোটা ব্রাউন সুগার বিক্রি করছে এই গোপন সূত্রের ভিত্তিতে আমরা থানার সাব ইন্সপেক্টর সমরেশ চাকমা এবং অন্যান্য অফিসার ছিল আমিও ছিলাম তো ওইখানে আমরা অ্যাকর্ডিংলি ওই স্কুটিটাকে বাইকটাকে ডিটেক্ট করি এখন একজনকে আমরা দেখলাম তার সঙ্গে তল্লাশি করে তার সাথে 400টা ব্রাউন সুগার ভর্তি কোটা পাওয়া গেছে এবং তার সাথে আরও 3 জন ছিল টোটাল 4 জনকে এখানে অ্যারেস্ট করা হয় এখন ওই ব্রাউন সুগার যেটা ওয়েট করে দেখা গেছে এখানে প্রায় 5.12 গ্রাম ব্রাউন সুগার ছিল তো অ্যাকর্ডিংলি ওকে আমরা অ্যারেস্ট করে নিয়ে এসেছি টোটাল 4 জনকে একটা এনডিপিএস কেস নেওয়া হয়েছে আজকে তাকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করা হবে কৈলাসহরनि বিধায়ক তহবিল উন্নয়নनि सिमी MLA बिरजित सिन्हानि बुखाख्रै तंकसं लुगरंनि हामक्रायनि बागै खुंसा एम्बुलेन्स मालखुं याफारि रेजाखा स्वप्नचूरा सामाजिक संस्थानि बदल रंनो কৈলাসহरनि MLA बिरजित सिन्हा बिनि विधायक उन्नयन तहबिलनि सिमी तंकसं लुगरंनि हामक्रायनि बागै खुंसा एम्बुलेन्स मालखुं याफारि रेखा स्वप्नचूरा सामाजिक संस्थानि बदल रंनो तिनि स्रांसालो पान्दाओ फाइ मानजाफाइका MLA बिरजित सिन्हा गौरनगर पंचायत समितिनि भाइस চেয়ারম্যান মোহাম্মদ বদরুল জামান লয়ার নরসিংহ দাস এডিশনাল হাঙ্করফা কার্জন হালাম অর্গানাইজেশনनि প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আজিজ মিয়ানো খবই গুবুন আদংরক পান্দানি সকাঙ্গ ফাইমানজা ফাইনাই নগাইরংনো বড় মিয়া ফালেকা আমনিয়াগুলো MLA বিরজিত সিনহা অর্গানাইজেশনनि প্রেসিডেন্ট নিয়াগো অ্যাম্বুলেন্সনি চাবি ইয়াফারি রেখা ব্যুরো রিপোর্ট BTV ত্রিপুরা নিউজ সেবামূলক অনেক কাজ শুরু করেছে আমি বিশ্বাস করি প্রচুরা সামাজিক সংগঠন ভবিষ্যতে মানুষের সেবায় ব্রতী হবে এবং অ্যাম্বুলেন্স প্রদান করেছি স্বপ্নচূড়াকে আমাদের বিধায়ক এরিয়ার উন্নয়ন তহবিল থেকে আমি বিশ্বাস রাখি যারা ওটার যিনি মেন সম্পাদক জামাল উদ্দিন সাহেব উনি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারেন কারণ তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে ভালো অভিজ্ঞতা আছে খারাপ অভিজ্ঞতাও আছে এর আগে অনেক অ্যাম্বুলেন্স আমি দিয়েছি কৈলাসহরে অনেকটা গ্রামেও দিয়েছি শহরেও দিয়েছি নাম বলবো না একমাত্র রামকৃষ্ণ মিশন যে অ্যাম্বুলেন্সটা দিয়েছি এখনো চকচক করছে ঠিকভাবে তারা চালু আছে তিনি দরবার ফাংনি দাগি মুম্বাই বজংনগর ইন্ডাস্ট্রি আমচাইও 57,070 ফ্যান্সি ডিলনি বোতল রংনো খুংসা ট্রাক মালখুংবাই দেরাই রিবাইখা নাইমুথাং বদল রক जुलाई तालनि 7 सालमारिओ आम्बासा थानाओ कायसा NDPS केस रेजिस्टर मानि फेकजाकनाय मानि रंनो कितिंगै आ केस न कितिंगै न तिनि स्रांसालो 57,070 फेन्सी दिलनि बोतल रंनो बजंगनगर इन्डास्ट्री आमचाइओ मालखुंबाय फेरै देराय रिबायखा आ फेन्सी दिल रंनि हाति दर तंगमानि 2 करोड़ नि सेबो गोबां असालो बोतल रंनो देराय तंगमा जरा तंगो हाई लेवल ड्रग्स डेस्ट्रय कमिटिनि चेयारमैन रमेश रेड्डी नाइमथां बोतल रंनो खबई गुबुन नांगुकमानी आदंगरक ब्यूरो रिपोर्ट BTV त्रिपुरा न्यूज के लिए हम ये कहना चाहूँगा एक तरफ से गवर्नमेंट का प्रायोरिटी है प्रिवेंटिव मेजर्स करने का इसके लिए प्रयास के दौरान हम हर मोहल्ला में थाना के मोहल्ला में हो बीट एरिया पुलिसिंग के और जहाँ जहाँ हम स्कूल बच्चों से इंटरेक्शन होता है और जहाँ योजन के सामने
या स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहा है, कल्चरल इवेंट्स हो रहा है, वहीं पे तो खूब पब्लिसिटी करने का एक डायरेक्शन भी है। और इसके अलावा 112 है, एक टोल फ्री नंबर है, हर तरफ का केस के लिए हम लोग उस पर अवेलेबल रहेंगे और जो भी इंफॉर्मेशन हमको पाया जाएगा उसके ऊपर हम कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का NCB है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, इसके द्वारा 1933 है, ये नंबर भी एक टोल फ्री नंबर है, 1933 है। सो इसको भी डायल करने से आप लोग जो भी इंफॉर्मेशन देता है, चाहे वो ड्रग पेडलिंग करता है, ट्रांसपोर्टर से, फाइनेंशियर से, इसके द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन आपके साथ रहेगा, ज़रूर हमको दे दीजिए, उसके ऊपर कार्रवाई चलेगा। कोबरा कोक्तुमा तिनी बागे आसुजरानो कोक्तुमा कताल नाइतोंग ना बागे नाइतोंग दी BTV त्रिपुरा न्यूज़ हामबाय।